अरे भाई मैंने कौन चल चली चली कटुची अरे कौन चलुची कौन काटुची कोहुना भोजी करूची अरे को भोजी होजी आज गुरुवार टा ना पनीर कुतुकुतु छतु भेज सादा चिकेन आज में करूची ओहो एडी मिस कर दनु अरे अरे कुत्तु कुत्तु होजी ना भोजी होजी जे सादा चिकेन बा ओहो सादा चिकेन टा है अरे गुरुवार टा आज तुम सादा चिकेन भी खाई देलो तू तो सादा चिकेन करूची सादा चिकेन लोक जानी साबाई कौन करजु काटुची आ कोन करी अरे कटुची कटी बोनी तू दिन में देख चलबी अरे तेरा होची चलते उपरे कर हो जे हमर कटिया कटिया देखो अरे भाई तू कांदिलो न भाई पियाज काटिया मा माने झर होची अरे सीए तो कांदो जे तोर कौन होजी प्यार करना है तो लड़की ऐसे मत करो कैसे करो भाई कर बेट होईची सीए कांदे सका से मोर आपका तो मन जो जरी पड़ी एक बार लड़के रुलाएगा ना जिंदगी भर रोना पड़ेगा प्याज रुलाएगा एक बार रोना पड़ेगा ओडिसा रहिला बोला तो जय तू अजी हिंदी को बोलछु ओहो हां जय जगन्नाथ हमर आज देखिए गुरुवार हम सादा आइटम करछु भात सादा चिकेन ए भाई हमर रोसिया केमिति रोसिया जब मु आपन मन को देखि आसो चलो सादा भात साधा भात एटा सादा भात होछि अरे लेंबू आ सादा भात वर्तमान हमर चलछि हां ए आ 15 मिनिट पर देखिए एई हांडी जाउछि सादा चिकेन होछि अरे दादी तमे कोइ लाइलो मु बापा जाइथले धाम नाम आ कोइ दाम आज कोन करिया रोसई जे आज टिके चिकेन करिया आ टे सालट धर हां आज चिकेन नो आज सादा चिकेन हो आज कोन की आज परा गुरुवार माणमसा ओहो अरे गुरुवार चिकेन ओहो गुरुवार सादा चिकेन है भाई माने हमर भात बसा तो चली थला आपण देखिथिले बर्तमान हमर चिकेन पेंका पियाज पका चलीची रोसिया तो हेडी देखुचंती आउ प्यार करना है तो प्यार से करो लड़कियों में क्या है तांकर तो ब्रेकअप हो जाए जे से खाली क्या है कौन कहबी भाई जिंदगी भर रुलाएगा प्याज तो एक बार रुलाएगा भाई देखो भाई डायलॉग हमर भाई कहउछंती देखुच तो देखो भाई हमर पियाज तो पका चलीची देखा जाओ के समय भाई हमर लगौछंती टाइम तो वर्तमान हे गला टाइम टा के देखेबो टाइम टा टिके देखे दला भाई की टाइम टा देखंतु 8:55 9टा वर्तमान केतेटारे भाई हमर सारू संदे हम टिके देखुछु आ नियान तो देइछंती भल कि जोरे चालू आ भात तो एपटे चलीची गुमरी गुमरी पियाज चलीची एपटे आ देखिया आ हो भाई खिले हमर पियाज बका चलथला एपटे हमर देखा जाओ कोन करसंती भाई तमे कोन छेचुच भाई तमे कोन छेचुच देखंतु अदा छेच चलीची बटे टमाटो हमर भाई काटुसंती टमाटो गोटा भी चलीची ये कौन भाई ये कौन थुआ है जरी रे भाई एटा कौन थुआ है जरी रे कौन से थुआ है चालू चालू आमर भात हो गला भाई आमर भात को गाड़ीबा को जाउछंती देखंतु भाई आमर भात गाड़ुछंती देखंतु नौटा है आराम रे बागेई करो भात गाला चली बर्तमान भाई देखते पेज गालुंट भाई ये पेज गुरा रखीदे गाई खाई न था किसी जगह रे भात बसिया ओहो जगह नहीं कौन करू तथापि राति आमर हो गला बास 9:30 पाखापाखि हो जीवनी कौन करियो पेज अजथा नष्ट होला ना भाई तो देखिले आमर भात गला भात आमर रेडी हो गला खाली चिकेन पेंका भाई आमर लगी देखु रोसैया भाई आमर लगी पियाज तो पड़ी देखुथे एपटे तो आमर पियाज चली भात तो आमर हो गला भाई मैंने ये गपसप कर भाई आमर अदा बाड़े चली से भाई बाधे अदा बाड़ौले कि थकी जाइए ये आउ एपटे आमर भाई मैंने चलते भाई तुम कौन काटुच भाई तुम कौन काटुच ओहो एमती चिकेन दे आपोल भी पड़े
ଓ ଆଜି ସାଧା ଚିକେନ ଭାଇ ତମର ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାଇ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ? ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ପଡ଼ିଆ ଚାଲିଲା, ଆଳୁ ସେଠି ପକା ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ ଭାଇ ଆମର ଆଳୁ ଧୋଇକି ପକଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ରୋଷେଇ ତ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖିଥିଲେ। ଭାଇ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧା ଚିକେନ ଧୁଆ ଚାଲୁଛି, ମସଲା ଯେତେ କଷା ହଉଛି। ଦେଖ ସାଧା ଚିକେନ ଟା କେମିତି ତମର କହୁଥିଲ ମତେ ଟିକେ ରୋଷେଇଟା ଦେଖେଇଲନି ତ। ସାଧା ଚିକେନ ପଇଲା ସେ ଦେଖିବେ ପଇଲା ଆସିକି ଏମିତି ଜାଣିପାରିବି, ଏମିତି ଭାବେ ତମ କୁକୁଡ଼ା କଟା ହେଇଛି। ଓହୋ ତାହେଲେ ଧୁଆ ସରୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ସାଧା ଚିକେନଟା ହେଉଛି। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧା ଚିକେନ ପଇଲା। ଏଇଟାକୁ କେବେ ଗୁରୁବାର ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ହେଲା। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ବା ଚିକେନ ଓରା। କିଏ କହିଲା ଏଗୁରା ଚିକେନ ଆଇଁଷ? ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଦେଖ ଏଗୁରା ଚିକେନ ଓରା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଣ ଚାଲିଥିଲା? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ସବୁ ସାଧା। ହଁ କୁକୁଡ଼ା ବା ସାଧା କୁକୁଡ଼ା। ମାନେ କଣ ଇଏ ଆଇଁଷରେ ଗଣାନ୍ତେନି? ନା ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୁକୁଡ଼ା ବା। ଓହୋ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ତ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଗୁରା ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚିକେନ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ସାଧା କୁକୁଡ଼ା। ଆପଣ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଗୁରା କଣ ମାନେ ଆଇଁଷ ନା ନିରାମିଷ? କେବେ ଗୁରୁବାର କେତେ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି। ମାନେ ମାଣବସାରେ ବି ଭାଇ ମାନେ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏଗୁରା ଚିକେନ ସାଧା ଚିକେନ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚିକେନ ଭାଇ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶୁଭିଲାନି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୁକୁଡ଼ା ସାଧା ଚିକେନ। ଭାଇ ବୁଝିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୁକୁଡ଼ା ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଗୁରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୁକୁଡ଼ା ନା ଆଇଁଷ। ଭାଇମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଆମର କଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଲେମ୍ବୁ ବୋଧେ ଚିପୁଛନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ରୋଷେଇଆ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ପଇଲେ କଣ ହବ? କଣଟା ଶୁଭିଲାନି ଆଉ ଥରେ। ମାଂସଟା ସଫ୍ଟ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିନୁ। ରୋଷେଇଆ ତ ଭାଇ ଆମର ମାନେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ ଶିଖିକି ଆଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଠ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କରିକି ଭାଇ ଆମର ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଲେ ମାଂସଟା ସିଝିଯାଏ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାଂସ ସିଝୁଛି କି ନାହିଁ। ଚିକେନ ଓହ୍ଲା ସଇଲା ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଚିକେନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପୁରା ନିଆଁ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଦେଖ ଏଠି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଚିକେନ ହାଣ୍ଡି ରହିଲା। ଏଥିରେ ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଜାଣିଥିବ ତ ସଇଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ପଡ଼େ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ। ପକେଇ ସାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଖାଇବା ଆଉ। ଦେଖୁଥିବ ଆମର ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଧନିଆ ପତ୍ର କଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଚାଲିବ ନା ବଡ଼? ଛୋଟ ପୁରା। ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିକି କାଟ, ସେ ଭିତରେ କଣ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଖାଇ ହବନି ତାକୁ। ଟିକେ ଦେଖିକି କାଟ ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପକେଇ ସାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ଥୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇନା ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଏଇଠି ଆଉ ଭାଇ ଜଣେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଣ୍ଡା ଉଠ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସେ ଭାଇ ମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଡୁଡୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ଡଗାଟା। ଦେଖ ଚୁଟିରେ କେମିତି ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ମରା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଟାକୁ ଭୋକ ଏତେ ଜୋରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ବଢ଼ା ହେଇନି ସେ ପୁରା ଭୋକରେ ଆଉଟପଟ ହେଲାଣି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ମିଷ୍ଟର ରନୁ। ଇଏ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ବବଲୁ ଯିଏକି ମାଷ୍ଟର ଚିଫ୍। ଆଜିର ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ବାଦୁ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଭୋଜି କରୁ ଆକୁ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ଏ ସଦାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର ନିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଣ୍ଡା ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସାଙ୍କର ଭାତ ସହିତ ରୁଟି।